Hello there, my dear aspirants. A very good evening to all. I hope all of you are staying well, staying motivated, and preparing well for your upcoming exams. Right? So, আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ আহিছো, that is input and output. Okay? Generally, এইটো টপিকছৰ ওপৰত ভিডিঅ'ছ বহুত কম মানুহে বনায় because it's a very lengthy topic, okay? And you might feel bored, but trust me, it is very important for your exam, okay? আৰু এতিয়া চোৱা তোমাৰ যিমান ইজি লেভেল অফ কুৱেশ্যনছ আছিলে ন সেইবোৰ সব এক্সামত আহি গৈছে. So there's a high chance that next they might give this as the preferred question for the exam. Okay, so we must be well prepared. Okay, so heikane moi topic loi aisu. Okay, aru moi APTCL syllabus go through koisu bhalke, and even DME there also they have given input output. Okay, and as you know, generally amar Assam government or paper duta shift hote hoy, right? First year general studies aru second year ho jabo tomar subjective. ठीक है, subjective what ki ahe to tomar upor depend kore tumi ki choose korisa, right? So first paper tomar reasoning thake. আৰু তাতে এতিয়া ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনছ বিলাক যে কম্পিটিটিভ এক্সামছত আহে সেইবোৰ আহি গৈছে. সো এতিয়া দেয়াৰ আ হাই চান্স দ্যাট ইনপুট আউটপুট আহি যাব পাৰে বিকজ সিলেবাছটো আছে. ওকে, সো উইদাউট ফাৰ্দাৰ এডিউ আমি এই টপিক কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ. ঠিক আছে, সো তাৰ আগত এটা ধুনীয়া এটা কোট চাই লওঁ. হোৱাট ইজ দ্যাট? সো ষ্টে পজিটিভ, বেটাৰ ডেজ আৰ অন দ্য ৱে. ওকে, সো জাষ্ট পজিটিভ থাকা. ঠিক আছে, অলৱেজ থিংক পজিটিভ, ডু পজিটিভ, ওকে, ৱৰ্ক পজিটিভ, এণ্ড অবভিয়াছলি বেটাৰ ডেজ আৰ অন দ্য ৱে. সেইবোৰ তোমাৰ ওচৰত আহিবই. ঠিক আছে, just do not lose hope and do not give up. Okay, lagi thaka at a time tomar hoi jabo. ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে. আড্ডা 24/7 এপ যদি তোমালোক ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি লোৱা. ওকে, ইয়াতে কি পাবা? প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাবা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জব এলাৰ্ট, ডেইলি কুইজ, সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজ, ম্যাগাজিন, পাৱাৰ কেপচুল, নোটস এণ্ড আৰ্টিকলছ এণ্ড ইভেন ভিডিঅ'ছ. ওকে, অল অফ দিছ ফৰ what? ফৰ এবছলিউটলি ফ্ৰী. ওকে, সব বস্তু তুমি ফ্ৰীত পাবা. ওকে, নাথিং, নো চাৰ্জেছ, নাথিং. ওকে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তুমি চালা. ঠিক আছে, এটা মেইন ফিচাৰ কৈ দিওঁ এপৰ. কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চালা, ধৰা তুমি কুইজ দিলা. ওকে, ধৰা ইয়াত তুমি ৰিজনিং শিকি গলা, এতিয়া তুমি গৈ পেলাই কৈছা নাই মই এবাৰ ইয়াৰ অলপ কুৱেশ্যনছ লগাই চাওঁ ইনপুট আউটপুটৰ. ঠিক আছে, সো তুমি গলা সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজ দি দিলা, ৰাইট, ডেইলি কুইজ দি দিলা. ইয়াতে কি হ'ব? তুমি কইনছ পাবা. ওকে, ইউ উইল গেট কইনছ. ওকে, আৰু এবাৰ এইবোৰ কইনছ যেতিয়া তোমাৰ জমা হৈ যাব, ৰাইট, when it gets accumulated you can use it to redeem কৰিবা আৰু তুমি ধুনীয়াকৈ এটা কোৰ্ছ লৈ ল'ব পাৰিবা নিজৰ কাৰণে. ওকে, সো ইমান ভাল এটা ফিচাৰ পাই আছে এপত. ডু নট ৱেষ্ট দিছ টাইম. ওকে, যোৱা ডাউনলোড কৰি লোৱা এইটো এপ আৰু তোমালোকৰ বহুত লাভ হৈ যাব. ঠিক আছে, আৰু ওভাৰঅল প্ৰিপাৰেশ্যনো হৈ যাব. ওকে, আৰু ডেইলি কুইজ কি ধৰণৰ থাকে? সো ডেইলি কুইজ তোমাৰ ডেইলি তোমাৰ আপলোড হয়, উইকলিও হয়, মান্থলি হয়, আৰু 3 to 4 months কম্পাইলটো পাবা. ঠিক আছে, ওকে. মেগাজিনছ পঢ়িবা. মেগাজিনত কি ভাল বস্তু? মেগাজিনত তুমি ভকেবছ বিলাক নতুন নতুন ভকেবছ দেখিবা, ৰাইট, উইচ উইল বি ভেৰি হেল্পফুল টু ইউ. ওকে, আৰু ধৰা তুমি যদি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ফৰ দ্য নিউ ষ্টুডেণ্টছ হু ডিড নট ছাবস্ক্ৰাইব য়েট, গো ছাবস্ক্ৰাইব, press the bell button to get upcoming notifications. ঠিক আছে, বাৰু নেক্সট তোমাৰ ধুনীয়াকৈ এটা টেষ্ট আহিছে which is known as test mate. ওকে, এইটো এটা সিৰিজ হৈ গ'ল তোমাৰ. ওকে, টেষ্ট সিৰিজ ক'ব পাৰা. ওকে, ইট ইজ আ কাইণ্ড অফ আ সিৰিজ বাট ইট হেজ এভৰিথিং. যি লাগে তুমি চব পাবা. ফুল লেন্থ মক লাগে লৈ লোৱা, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ লাগে লৈ লোৱা, ছাবজেক্ট ৱাইজ টপিক, মিনি মক, চেলেঞ্জিং মক্স সেইবোৰ কাৰণে হয়. ধৰা তুমি কুৱেশ্যনছ কৰিলা, তোমাৰ লেভেল বহুত হাই হৈ গৈছে এতিয়া. ঠিক আছে, তুমি ক'বা I want something good level of questions, so you can do this. Challenging mocks কৰিবা, ইয়াতে ভাল ভাল লেভেল কুৱেশ্যন পাবা, কৰি চাবা, ভাল লাগিব. ওকে, মই নিজে চাইছো গুড লেভেল অফ কুৱেশ্যনছ আৰ দেয়াৰ. ঠিক আছে, চেপ্টাৰ আৰু মডিউল বেছ টেষ্টটো আছে তোমাৰ, এণ্ড অলছ' টপিক ৱাইজ টেষ্ট. ঠিক আছে, আজি ধৰা তুমি ইনপুট আউটপুট টপিক শিকিলা, টপিক ৱাইজ দি দিলা, তাৰপিছত চেপ্টাৰো লৈ ল'ব পাৰা. চেপ্টাৰ ৱাইজ টেষ্টতো তুমি ইনপুট আউটপুট পাবা, দুটা বেলেগ হয়. ওকে, totally different way of solving the papers, right? And also the question approach is totally different, so you can take this, okay, and use along my code, that is Y788. You'll get additional 17% discount. Okay, ঠিক আছে বাৰু, বলা স্টার্ট করো. ওকে, ঠিক আছে, এইটো ক্লাস মেইনলি আমার বেসিক্স ক্লিয়ার করবার কারণে হবো. ঠিক আছে, সো stay with me. Okay, and once you understand these things, right, I'm sure input output নিচিনা ইমান টাফ কোয়েশ্চন মানে এইবোৰ জেনেৰেলি মেইনছ লেভেলত আহিছিলে আগত, কিন্তু এটা প্ৰিলিমছতো আহি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে. ঠিক আছে, লাহে লাহে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছতো আহি যাব. ঠিক আছে, ইট ক্যান বি দ্যাট ইমান হাই লেভেল কুৱেশ্যনছ নাহিব পাৰে, বাট আহে মিনছ আহিবই. ঠিক আছে, আচ্ছা, কনচেপ্ট ইনপুট এণ্ড আউটপুট. ঠিক আছে, সো ইয়াৰ আৰু এটা নাম থাকে. ওকে, দিছ অলছ' নন, ইউ হেভ ওৱান মোৰ নেম অফ দিছ, মেচিন ইনপুট আউটপুট. ওকে, ইয়াতে ধৰা তোমাৰ লগত এটা মেচিন আছে. ওকে, দিছ ইজ দ্য মেচিন ইউ হেভ. ঠিক আছে, এইটো এটা মেচিন হ'ল তোমাৰ লগত. ঠিক আছে, কি হ'ব? তুমি এটা ইনপুট দিছা ইয়াতে. ঠিক আছে, ইউ হেভ গিভেন ওৱান ইনপুট টু ইট. ওকে, ইনপুট দিছা কিবা এটা. ওকে, এতিয়া সেই মেচিনটো সেই বস্তুটো প্ৰচেছ কৰিব, প্ৰচেছ কৰি পেলাই তোমাক আউটপুট দি দিব ধুনীয়াকৈ. ওকে, আউটপুট
সো আউটপুট ক্যান বি এনিথিং ঠিক আছে এইটো ডিপেন্ড কৰে ইনপুট কি দি আছো আৰু আউটপুট কি দি আছো ওকে তো এইবোৰ কোৱেশ্চনছত কি কৰিম আমি ফাৰ্স্ট চাম ইনপুট কি দি আছে আৰু তাৰ বেছত ফাৰ্স্ট আউটপুট চাম তাৰ পিছত আমি যাম স্টেপস কি হৈ আছে ঠিক আছে আৰু এইটো ইনপুট লাগে আৰু ইট ইজ দ্য ডিজায়াৰ্ড আউটপুট দ্যাট আই ওয়ান্ট ঠিক আছে ইনপুট দিলো আৰু মই খুজি এইটো হৈ যাওক সো এইটো কৰিব কাৰণে কি স্টেপস ফলো হৈছে এইটো আমাৰ মেচিনৰ ভিতৰত হয় আৰু দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং which we have to take care in this particular topic steps code কি হৈ আছে সেইটো আমাক জানিব লাগিব ৰাইট ওকে দিস ইজ দ্য বেসিক্স ওকে এটা কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহে ইয়াতে কেনেকা টাইপস থাকে হেতু চাই লোৱা ওকে আই এম টকিং अबाउट দ্য টাইপস নাও ঠিক আছে টাইপছত যাও ওকে বেসিক কনসেপ্ট গম পাই গলো কি স্টেপস আমাক বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে টাইপস ওকে সো বহুত ধৰণৰ টাইপ থাকে ঠিক আছে এটা হৈ গল তোমাৰ নাম্বাৰ টাইপ ওকে খালি নাম্বাৰস দেখা পাবা ওকে আৰু আমি সেই নাম্বাৰস বিলাকক প্ৰসেস কৰিম সেকেন্ড হৈ যাব তোমাৰ আলফাবেটস ওকে আলফাবেটস হ'ব পাৰে থাৰ্ড তোমাৰ হৈ যাব পাৰে ওয়াৰ্ডস ওকে ওয়াৰ্ডস right আৰু fourth হৈ যাব তোমাৰ দুটা কম্বিনেশন okay combination of number words and alphabets या फिर combination of number words or combination of word alphabet whatever ठीक है combination जीटी আহিব পাৰে আৰু this is the main focus for us okay এইবোৰ এটা টাইমত আহিছিলে okay কম্পিটিটিভ এক্সামছত এসবিআই তাৰপিছত তোমাৰ আইবিপিএছ হেবোৰ লেভেল এইবোৰ কোৱেশ্চনস আহে মেইনছত ঠিক আছে সো এতিয়া এটো জামানা গল যে তোমাৰ খালি নাম্বাৰ আলফাবেট ওয়াৰ্ডস আহে এতিয়া তোমাৰ কম্বিনেশন আহি আছে so you can highly expect that এটা গভর্নমেন্ট এক্সামছত তোমাৰ নাম্বাৰ আলফাবেট ওয়াৰ্ডস আহিব পাৰে ঠিক আছে জেনাৰেলি এনে হয় না সেন্ট্রাল এক্সামত কিবা এটা টপিক আহি গল হেতু পাস হয় বছৰ পিছত গভর্নমেন্ট এক্সামছত দেখা পাবা তুমি ঠিক আছে so it's high time that this thing can come in your government exam okay and we are targeting 22000 vacancy and also DME exam APDCL so it is a high chance that this questions might come okay বাকি জোট চাবা তুমি সব ভাল ভাল টপিকস লব ঠিক আছে যে স্টুডেন্টস ফ্যামিলিয়ার হ'ব আৰু এইবোৰ টপিকস নকৰাই ঠিক আছে so we will not do this okay we will not cheat ourselves we will cover each and everything ঠিক আছে এটো হৈ গল টাইপস okay এটা সলিউশন ইয়াক সলভ কৰিব দুটা মেথড থাকে ঠিক আছে there are two methods of solving it first method will be arrangement method যত আমি sequentially arrange কৰো সব বস্তু ঠিক আছে ইয়াৰ এক্সাম্পল নিয়া তোমাৰ ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব okay এটা কাৰণে জাস্ট ভাবিলো এটো হয় okay and one more you have is shifting method okay তোমাৰ এটা বস্তু শিফট হৈ গৈ থাকে okay so যোন কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ স্টুডেন্ট হয় ইটা গম পাব stack okay stack বুলি এটা বস্তু থাকে ৰাইট এনেকা তোমাৰ stack থাকিব ৰাইট ধৰা ইয়াত আমি বস্তু ভৰাব পাৰো ঠিক আছে তো স্ট্যাকিংত কি হয় ন তুমি বস্তু এটা সাইডে দিয়ে ভৰাব পাৰা ধৰা ইয়াত কিবা আছে মই বিচাৰো যে এটো ইয়াত আহিব ঠিক আছে তো তুমি ডাইৰেক্ট ইয়াক উঠাই পেলাই ইয়াত আনিব নোৱাৰা okay if you want to do that is arrangement আমি ডাইৰেক্ট উঠাব পাৰো ইয়াক উঠাই পেলাই ইয়াত আনিব পাৰো wherever we want we can bring okay but shiftingত কি হ'ব ধৰা তোমাক you want this to come here তো কি কৰা তোমাক তলৰ পৰা ঘুমাই যাব লাগিব ফাৰ্স্ট ইয়াত দিলো ইয়াত আহিলে নেক্সট স্টেপত আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত লৈ গলো আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত লৈ গলো ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াত আহি গল দিস ইজ দা আনসার ঠিক আছে কিন্তু কি হ'ব ন এটো কৰা সময় তোমাৰ এইবোৰ যে এলিমেন্টস আছে ঠিক আছে এইবোৰ বেলেগ বেলেগ এলিমেন্টস আছে সাপোজ দিস ইজ another element this will also shift their position ঠিক আছে so you have to take care of that this is known as shifting okay বাৰু বেছি নকও যেতিয়া এক্সাম্পল চাবা তেতিয়া তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে so these are the main types and what solutions we use to solve okay bola aji ekdom basic thom simple questions lom tar pisot next class kaile eta session thom jot bhal level questions lom okay aur tate ami sob solve korim chalo shall we do let's do it okay types bujai dilo alphabet bujai dilo word bujai dilo combination bujai dilo bas etia let's come to this okay let's come to the example okay first example types first kori dia sumai type wise I'm discussing okay type number 1 কি ধৰণৰ নাম্বার ওকে ধৰা তোমাৰ ইনপুট দিয়া আছে ইনপুট ইজ 73 25 61 39 and suppose 12 ওকে এইটো হল তোমাৰ ইনপুট ঠিক আছে এটা আউটপুট কি লাগিব মোক আউটপুট চাবা ফার্স্ট what will be the output so suppose the output is given to be 12 25 39 61 and 73 আৰু ইয়াতে এটা দুটা বস্তু হয় যে মই তোমাক কৈ আছো ঠিক আছে ওকে এটো লাগিব সো step 1 কি হৈ আছে suppose step 1 I'm writing we need the smallest number at front so where is the smallest number out here so ইয়াক উঠাই আমি ওপৰত আনি দিম ঠিক আছে 12 আহিলে পিছত কি হ'ব বাকি যি আছে এইবোৰ শিফট হৈ যাব okay like this 61 and 39 as it is we are putting okay all
नेक्स्ट स्टेप टू की हो जाबो यार नेक्स्ट ग्रेटर नंबर इज दिस 25 याक आमी आगत शिफ्ट कर दिम सो यारे 12 हो गल यारे 25 हो जाबो 73 पिছত गुसि जाबो बाकी 61 और 31 कॉपी हो जाबो ओके दिस आर द कॉपिंग एलिमेंट्स ओके पिছত जी कॉपी होइसे दोज आर नोन एज कॉपिंग एलिमेंट्स ठीक আছে एबोर दिस आर ऑल कॉपिंग एलिमेंट्स ठीक है कॉपी हो जाছে ऊपर स्टेप पर जस्ट तলত आহি আছে नेक्स्ट स्टेप 3 কি হল এটা কি হ'ব নেক্সট এটো আহি যাব আগত রাইট সো দিস উইল ব্রিং ফ্রন্ট সো 12 25 39 73 and 61 all step 4 কি হৈ আছে এতিয়া নেক্সট কোন আহিব ই আহি যাব আগত রাইট সো 12 25 39 61 and then 73 এটা ইয়াত চোৱা 73 কাৰণে মোক আৰু এটা স্টেপ না লাগে ওকে this is known as what this is known as auto arrange okay automatically নিজে arrange হৈ গল নিজে গৈ পেলে জায়গাত বহি গৈছে ওকে বেলেগ আহি আছে হি নিজে জায়গাত গৈ পেলে বহি গল so this is what is known as arrangement method okay arrangement কি হ'ব জি আমাক নাম্বাৰস লাগে ডাইৰেক্ট আমি তাৰ পৰা উঠাই পেলে আনি দিব পাৰো কিন্তু আকৌ শিফটিংত এইটোৱে বস্তু আমাৰ বেলেগ মেথডত হ'ব ঠিক আছে টোটালি ডিফাৰেন্ট ঠিক আছে so arrangementতে তুমি দেখা পাবা this method we are doing is arrangement ইয়াতে লিখি লওঁ মই arrangement okay arrangement method ठीक है so last step आमी output जो desired था हमें मिल गया so किमान step use होइसे क्वेश्चन केनके आइबो suppose question आइबो total steps किमान use होल okay total steps will be how much so 1 2 3 4 steps 4 will be the answer clear next video part tomorrow in step number 3 okay in step number 3 what is the let me take fourth element from the left okay so step 3 samami step 3 yara se fourth element ki hobo 1 2 3 4 73 will be the answer so answer will be 73 bujhila 800 question tomak khudibo okay so this is what is machine input output with arrangement method okay arrangement method clear hai aru etu hol type 1 which is only numbers hol etia a same bostu moi shifting method di dekhaisu tomak okay I'll show the same thing with shifting method okay so let's go to the next method okay so machine input output okay method I'm using is shifting all input ki diya asile amar input diya asile amar 73 25 61 73 25 61 39 and 12 okay right let's start step 1 okay acha output ki asile output yate likhi diu moi right output I want 12 25 39 61 and 73 okay it's very interesting ঠিক আছে বহুত ইন্টারেস্টিং হয় so এটা মোক কি লাগিব ফার্স্ট 12 লাগিব না সো 12 অলরেডি পিছত আছে ওকে এটা ইয়াৰ পিছত মই এলিমেন্টস বিলাক হুমাই পালে আগত ঠেলি দিম ওকে আচ্ছা নেক্সট কি होगा नेक्स्ट কোনটো এলিমেন্ট আহিব পা नेक्स्ट 25 লাগে না सो 25 उठाए आनिम আমি ठीक है 12 ऑलरेडी पिছত আছে उसको ऐसे रहने दो नेक्स्ट 25 को पीछे में लगा दूंगा मैं राइट सो কি হৈ যাব ইয়াতে 73 থাকিব 25 গুছি গল সো ইয়াৰ জায়গাত 61 আহি যাব 39 ইয়াতে আহি যাব 12 আগত আহি যাব আৰু 25 পিছত গুছি যাব সো this is the first step that we will do clear है shifting सब element shift হৈ গল okay ইয়াত কি হৈছিলে এটা element shift হৈ গৈ আছিল right ইয়াতে কি হৈছে सब shift হৈ গৈছে okay okay next step 2 এটা মোক কি লাগিব next I want 39 so 39 উঠাই পেলে আমি পিছত লগাই দিম হল কি হৈ যাব ইয়াতে 73 61 as it is থাকি যাব 39 ৰ জায়গাত 12 আহি যাব আগত আৰু 12 ৰ জায়গাত 25 আহি যাব আৰু ইয়াতে কোন আহি যাব 39 see you have got this also now let's do step 3 okay and next kun aibo 61 so take 61 and put it behind this okay so here 73 as it is thaki jabo 12 agod ahi jabo 25 39 and then last one kun ahi jabo 61 dekhi sir yani ki arrange hoy ase eta step 4 jodi sa moi 73 muk pisot loi jabo lagibo thik ase so 73 pisot jabo yani ki hobo 12 25 39 61 and finally लो बन गया
সো শিফটিং মেথড এণ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট মেথড ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ আৰু এটা ষ্টেপ হ'লে হয় যদি 12 কোনোবা বেলেগ জায়গাত হ'লে হয় okay if 12 was in some other place then one more step would have come but here 12 क्या हो रहा है auto arrange हो रहा है ठीक है ये तो auto हो ऐसे auto arrange readymade already last 12 আছে so इसको छूना नहीं है रहने दो সেইকাৰণে এটা step কমি গ'ল ঠিক আছে so য'ত তোমাৰ auto arrange হয় ন তাতে তোমাৰ step কমি কমি গৈ থাকিব okay আৰু য'ত auto arrange নহয় তাত তোমাৰ এনেকা হ'ব পাৰে ন যেনেকা ইয়াত কিমান এলিমেন্টছ আছে চোৱা 1 2 3 4 5 6 এলিমেন্ট 6টা স্টেপও লাগি যাব পাৰে তোমাৰ পুৰা বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে so ये हो गया मशीन इनपुट शिफ्टिंग टाइप एंड ये हो गया मशीन इनपुट अरेंजमेंट टाइप आई होप इट इज क्लियर ठीक है क्लियर हो যদি thumbs up দি দিবা এটা ইয়াত চোৱা सेम क्वेश्चन যদি মই হুদু टोटल स्टेप ओके क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटल स्टेप কিমান লাগিলে सो यार आंसर কি হৈ যাব सेम 4 ओके 4 इज द आंसर क्वेश्चन सेम वे आउट हियर स्टेप 3 और তোমার फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट কি হৈ যাব राइट सो তুমি দেখা পাই আছে স্টেপ 3 কোড আছে ইয়াত আছে ফোর্থ এলিমেন্ট কি হ'ব 1 2 3 4 39 সো ইউ আর গেটিং 39 ইজ দ্য আনসার এটো কোশ্চেন কি পাইছিল আমি এটো কোশ্চেন আমি 73 পাইছিল ইয়াতে 39 বুঝিছা তো শিফটিং আৰু অ্যারেঞ্জমেন্ট টোটালি ডিফারেন্ট হয় ওকে সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফিগার আউট আচ্ছা এক্সাম্পল দিনি দিব কি ইউজ মেশিন ইনপুট এন্ড পুট শিফটিং মেথড অ্যারেঞ্জ মেথড নহয় ইনপুট চাইছা আউটপুট চাবা আৰু অন দিস বেসিস ইউ হ্যাভ টু নো কি মেথড চলি আছে সো তোমাক এটা রেফারেন্স দিব সাপোজ দিস ইজ আ রেফারেন্স okay this is the reference they have given to you okay এটা reference দিলে আর ইয়ার উপর তোমাক একটা কোশ্চেন হুডি লব পারে okay based on this they can ask you a question suppose you have one more series like this okay ইয়াতে অলপ হৰুকে লিখি আছো মই don't mind okay জাগা নাই okay suppose এটা কোশ্চেন দিলে যে similarly if you have this 37 48 12 11 and 3 okay and suppose 1 যদি একে বস্তু ইয়াটো ফলো হয় তো ইয়ার step 3 or fourth element from left কি হ'ব এনেকা ধৰণৰ কোশ্চেন দিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট তুমি ইয়াক ফিগাৰ আউট কৰিব লাগিব ওকে ইউ হ্যাভ টু ফিগাৰ আউট কি ইয়াতে হয় কি আছে ওকে ফিগাৰ আউট কৰিলা আচ্ছা তুমি চাবা আচ্ছা অ্যারেঞ্জমেন্ট চলি আছে তো ইয়াটো অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰিব লাগিব আকৌ ইয়াক তুমি অ্যারেঞ্জ কৰি পালে আনসাৰ দিবা বুজিছা ওকে ইয়াৰ ট্ৰিক আছে যে আমি ডাইৰেক্টলি কৰিম ওকে হেতু মই নেক্সট ক্লাছত বুজাম ডাইৰেক্টলি কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে নাম্বাৰিং কৰি পালে কৰিলে বহুত ইজিলি হৈ যায় ঠিক আছে বিকজ মই হেতু শিকিছো ৰাইট সো ইভেন ইটস মাই ডিউটি টু টিচ ইউ এজ ওয়েল ठीक है अच्छा यार सो এটা দুটা বস্তু কেনেকৈ জানিম কি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় না শিফটিং হয় ওকে সো টু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি दैट इफ इट इज अरेंजमेंट और शिफ्टिंग सी द नंबर्स ओके सपोज आई टेक फर्स्ट एलिमेंट सो सब स्टेप और ही सेम আছে राइट देखो यहाँ पे 25 सेम है 39 सेम है राइट सो अरेंजमेंट जनरली কি হয় যে তোমার ফার্স্ট থাকে হেতু তোমার এনেকা থাকে ইয়াতে আৰু 6টা আছে ঠিক আছে তোমার 12টা 13টা দি দিব 12 13 এলিমেন্টস ওকে वेयर यू विल हैव स्टेप्स अराउंड 8 9 स्टेप्स ओके सो डेट तुम्हार फिगर কৰিব লাগিব তো এনেকে চাবা ঠিক আছে এটা এলিমেন্ট এটা লাইন আছে না তুমি গম পাবা আচ্ছা দিস ইজ সামওয়াট অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা ইয়াতে সোয়া শিফটিং ওকে এলিমেন্টস সদায় শিফট হৈ থাকে ঠিক আছে ইয়াতে তুমি দেখিছা ঠিক আছে দিস ইজ দ্য আদার থিং ওকে বাট ইফ ইউ সি আদার এলিমেন্ট লাইক 25 সো 25 সদায় শিফট হৈ আছে ই ইয়াত আছিল এটা ইয়াত গ'ল আকৌ ইয়াত 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 ৰাইট টোটালি ডিফারেন্ট হৈ আছে সব ইয়াত তাত খেলি মেলি হৈ আছে ঠিক আছে সো দিস উইল গিভ আস আ ক্লু দ্যাট শিফটিং হৈ আছে এতিয়া হ'ব পাৰে কি এটা জায়গা দুটা অপাৰেশন হৈ আছে শিফটিংও অ্যারেঞ্জমেন্টও এনেকা কোশ্চেন আহি যাব পাৰে ঠিক আছে তো এই ধৰণৰ কোশ্চেন যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম ওকে বেছি ডিটেইলছত নকওঁ এই টপিকটো ওকে যিমান লাগে হিমানে পঢ়িম ওকে এতিয়া ইয়াত বহুত হাই লেভেল কোশ্চেনছো থাকে ওকে সেইবোৰ মই নকৰা ঠিক আছে তুমি এনে ডিমোটিভেট হৈ যাবা আৰু বহুত টাইম কনজিউমিং হয় ৰাইট সো এইবোৰ জেনাৰেলি মেইনছ কাৰণে হয় যে টাফ কোশ্চেন থাকে ন দিস টাইপ অফ কোশ্চেন ইউ কেন থিংক দ্যাট পেপাৰ 1 আহি যাব পাৰে ওকে এপিডিসিএলটো মোৰ লাগি আছে আহিব বুলি ওকে নট শিওৰ বাট আই ফিল লাইক দিস মাইট কাম ওকে 4-5টা এলিমেন্ট দিব তাৰপিছত এটো দি দিব আকৌ তোমাক সলভ কৰিব দিব ওকে ঠিক আছে এটো হল দিস ইজ টাইপ 1 দ্যাট ইজ নাম্বার টাইপ নেক্সট টাইপ কি কৈছিলো মই নেক্সট টাইপত কৈছিলো মই তোমাক আলফাবেট ঠিক আছে আলফাবেটটো সেম হ'ব তুমি গম পাই যাবা নাম্বার নিচিনা অ্যারেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে টাইপ 3 বুজাই দি আছো টাইপ 3 হৈ যাব ওয়ার্ডস ওকে এটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট টাইপস হয় ঠিক আছে সো ওয়ার্ডসৰ ভিতৰটো তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে ওকে এটা ধৰণৰ হৈ যাব য'ত তোমাৰ ভাৱেলছ আৰু কনসোনেন্ট টাইপ হ'ব vowels and consonant okay next eta type ho jaba par tomar dictionary type okay next eta ho jaba par tomar letter numbers type okay kiman letters ase ঠিক আছে tar bisor next tomar reverse letters oru hobo pare okay reverse letters ulta kori sabo lagibo aru arrange koribo lagibo ulta kori pale ঠিক আছে jerka eta example di diu okay suppose bat cat and
ট্যাপ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক কৈছে যেনেকুৱা ভাৱেলছ এণ্ড কনসনেন্টছ যদি কৰিব লাগে ঠিক আছে সো আৰু এটা ৱৰ্ড লৈ লও অল্ট ঠিক আছে আৰু এটা লৈ লও ইংক ঠিক আছে এতিয়া ভাৱেল কনসনেন্টত কি হ'ব তোমাৰ ডাইৰেক্ট এটো সব ইনপুট হয় ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ইনপুট ওকে জাস্ট আউটপুট বিলাক কৈ আছো স্টেপস বিলাক কি ফলো হয় এইবোৰ পিছত বুজাম ওকে ধৰা এতিয়া ভাৱেল কনসনেন্ট হল সব ভাৱেলছ আগত লাগিব আৰু কনসনেন্ট বিলাক পিছত লাগিব তো ইয়াতে কি হৈ যাব তোমাৰ অল্ট আহি যাব ইংক আহি যাব ৰাইট তাৰপিছত bad cat আকৌ cat this is vowel and consonant মানে vowels আগত আহিলে consonant পিছত আহিলে উল্টা হৈ যাব পাৰে কি consonant আগত আহি গল vowel পিছত হৈ গল ঠিক আছে এইটো এটা প্যাটার্ন হৈ গল নেক্সট ডিকশনারি আরেঞ্জমেন্ট চাবা যদি a ফার্স্ট আহি যাব সো alt আহি যাব নেক্সট কি আহিব i আহি যাব ink আহি যাব নেক্সট i নহব সরি b হ'ব bad next cat okay this is suppose মই numbering কৰি দিও this is 1 2 3 4 আৰু হেবোৰ এক্সাম্পল ইয়াত লিখি আছো ঠিক আছে ফার্স্ট সেকেন্ড কা আউটপুট ইয়ে হ'ব cat তাৰপিছত ink and then tap এইটো এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে এটা ইয়াৰ ভিতৰত কি স্টেপ আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট হৈ আছে নে শিফটিং হৈ আছে হেটো আমাক ফিগার কৰিব লাগিব সরি ওকে নেক্সট থার্ড वाला দেখ লো আউটপুট কি হৈ যাব এটা লেটার নাম্বার সব লাগিব সো কিমান লেটারস আছে 3 3 3 3 3 সব 3 লেটারস আছে সো second you will see for dictionary okay letters fulfill হৈ গল ঠিক আছে ইয়াৰে ধৰা এনেকা দি দিছো মই cats okay taped right then अच्छा ये हो गया তাৰপিছত কি দিও alter अच्छा alter দি দিও আৰু দীঘলীয়া বনাই দিও ओके ठीक है ऐसे हुआ तो क्या होगा अब देखो नंबर्स गिनना है ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 यार 7 लेटर वर्ड हो 3 लेटर वर्ड 4 लेटर वर्ड 5 लेटर वर्ड एंड 3 लेटर वर्ड और এটা obviously 3 लेटर ফার্স্ট আহিব ঠিক আছে এটা ইয়াক আমি ডিকশনারি সেন্সত চাম আগত কোনি আহিব বি নে আই বি আহি যাব সো ইয়াতে ব্যাড আহিব ফার্স্ট ক্লিয়ার তাৰপিছত ইংক ওকে নেক্সট ক্যাটস তাৰপিছত টেপড তাৰপিছত অল্টার্ড বুঝি গলা সো দিস ইজ লেটার নাম্বারস ঠিক আছে এটা রিভার্স লেটার কি হ'ব ইয়াতে কৰি আছো নাম্বার 4 ওকে সরি নো স্পেস রিভার্স লেটার কি হ'ব ইয়াক উল্টা কৰি পেলাই তোমাক চাই লয় কোনে আগত আহিব কোনে পিছত আহিব ঠিক আছে সো ধৰা মই ইয়াক अच्छा ये रहने दो ऑल्टर्ड सब में ये कर दो ठीक है ऑल्टर्ड ओके इन टेप्ड कैट्स ओके याटे सीक्वेंस सेम फॉलो हो ठीक है सर वॉवल कॉन्सोनेंट एक चेंज ना या तो ऑल्टर्ड हो जाओ राइट याटे बैड कैट्स टेप्ड राइट এইটো হ'ব ওকে এইটো কৰিলো फोर्थ ৰিভার্স লেটার या উল্টা কৰা এটা উল্টা কৰি পেলাই চাও লাগিব কোন কোন লেটার কোড আছে এটা চোৱা ৰিভার্স কৰিলে obviously লাস্ট লেটার ফার্স্ট বনি যাব তোমাৰ ঠিক আছে বেলেগ ইংগিটি কৰি আছো মই लास्ट लेटर তোমাক চাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই সিকোয়েন্সত আমি अरेंज কৰিম ठीक है तो सो डी 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 आई ऐसे सब फर्स्ट तो डी आइबो ये कंफर्म हो गया अच्छा क्या आएगा सबसे पहले क्या उल्टा सो ई याटे ई আছে याटे ए আছে याटे ई আছে obviously ए आइबो त माने बैड आइबो फर्स्ट ओके दिस वी आर डूइंग रिवर्स उल्टा কৰি পালে अरेंज কৰি আছো ঠিক আছে নেক্সট কি হ'ব নেক্সট ই ই হল याटे पी আছে याटे आर কি আই যাব ফার্স্ট पी আই যাব তো টেপ আহি যাব ओके PQR राइट তাৰপিছত অল্টাৰ্ড আহি যাব ঠিক আছে অল্টাৰ্ড আর এনা শর্ট লিখি দি আছো হল নেক্সট এই তিনটা হল আচ্ছা S and K কি আহি যাব ফার্স্ট তাৰ মানে ইংক এন্ড দেন ক্যাটস বুঝি গলা সো দিস ইজ মাই एग्जांपल অফ फोर्थ রিভার্স লেটার ঠিক আছে সো ভাওয়েল কনসোনেন্ট ক্লিয়ার है কি হ'ব কেতিয়াবা কনসোনেন্ট আগত আহিব ভাওয়েল পিছতে যাব বা কেতিয়াবা ভাওয়েল আগত আহিব কনসোনেন্ট পিছত যাব ঠিক আছে এইটো হৈ গল আমাৰ আউটপুট দিস টাইপ অফ ক্যান বি হেকানে মই টাইপস কৰি দিছো ঠিক আছে এটা ইয়াৰ ভিতৰত স্টেপস যি আছে হেটো আমাক চাব লাগিব স্টেপস কি কি হ'ব পাৰে শিফটিং হ'ব পাৰে আৰু अरेंजमेंट হ'ব পাৰে ৰাইট সো হেটো আমাক ফিগার আউট কৰিব লাগিব বাই সিইং দা रेफरेंस ओके रेफरेंस দি দিব এটা হে रेफरेंस তো চালু তাৰ পিছত আমি आंसर কৰিম क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो बताओ आगे चलता हूं राइट चलो आगे चलते हैं लास्ट टाइप नंबर 4 ठीक है टाइप 2 और टाइप 1 और ভিতর তুমি এটো লৈ লবা ওকে অ্যালফাবেটস তুমি বুঝাই দিয়া না ওকে आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड ओके लेट्स गो टू टाइप 3 ओके लास्ट टाइप ओके यार बाहिरे এটা দুটা टाइप्स আছে जो অলপ कॉम्प्लिकेटेड হয় वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट वी विल टॉक लेटर सपोज अगर दिख गया मुझे तो मैं बता दूंगा ठीक है जनरली কি হয় তোমার গভর্নমেন্ট एग्जाम्स হয় ঠিক আছে মোৰ স্টুডেন্টস अपियर करे ইহতে জেনারেলি মোক পেপার নেক্সট দিনাই দি দিয়ে ওকে
So I get the paper and then I get to know that কি ধৰণৰ questions আহি আছে. So if I have countered this input output মই কাউণ্টাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে কৰাই আছোঁ, নহ'লে মই নকৰালোঁ হয়, ঠিক আছে. ইয়াতকেও ইজি টপিক আছে যে মই তোমাক কৰাব পাৰোঁ আৰু তুমি ভালে ভালে শিকি পেলাই গুচি যাবা. অ'কে, বাট আই উইল নট লাই টু ইউ. অ'কে, আই উইল বি অলवेज ऑनेस्ट टू यू. ओके, आई विल नॉट लाई. एग्जाम लेवल हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है. ओके, लेट्स डू दिस नाउ. टाइप 3 हो गया कॉम्बिनेशन. ओके, क्या का? लेटर और वर्ड का. सॉरी, लेटर वर्ड तो सेम होता है, वर्ड एंड नंबर्स का, ठीक है. ओके, इनपुट देखते हैं. चलो इनपुट दिखा देता हूं. ओके, लेट मी से शीला 13. ओके, पारी, अच्छा ऐसे नहीं होगा इनपुट, सॉरी. शीला, पारी 4672, राइट. 4672. देन अजय, ओके 23. ओके, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद चलो रीजनिंग ले लेते हैं. रीजनिंग, ओके, एंड देन सपोज लेट मी टेक वन मोर नंबर. क्या लूँ? चलो ले लेता हूँ मैं 55. और ठीक है सर, ये याद अरेंज कर बोले. सो आइडिया यार की हो सर, ठीक है. सो सपोज डिजायर्ड आउटपुट इज दिस. आउटपुट और मुझे की लगी वो, ठीक है. आउटपुट में मुझे चाहिए 23 अजय, राइट. 46 पारी, ओके. देन 55 रीजनिंग, ओके, एंड देन 72 शीला. ओके, दिस इज माई डिजायर्ड आउटपुट. ओके, सो इनपुट देखा, डायरेक्ट आउटपुट देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. अच्छा, एक चीज दिख रहा है मुझे, नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हुए वैसे, और तुम्हारे जो वर्ड्स আছে वर्ड्स इज अरेंज्ड इन डिक्शनारी ऑर्डर, ঠিক আছে. এনেকে আমি গম পাম, ঠিক আছে. এতিয়া ইয়াতে শিফটিং হৈ আছে নে অ্যারেঞ্জমেন্ট হৈ আছে, এইটো আমাৰ কোৱেশ্চন চাই পেলাই গম পাম. বলা, দিস আই ওয়ান্ট ইউ টু ডু ইন অ্যারেঞ্জমেন্ট মেথড. ফার্স্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰো, ঠিক আছে. লেট আস ডু উইথ অ্যারেঞ্জমেন্ট. ওকে, আজি জাস্ট প্ৰেক্টিস কৰিম. এবাৰ এইটো ভালকে বুজি গলা তুমি ন, অ্যারেঞ্জমেন্ট শিফটিংত কি হয়. তাৰপিছত মই তোমাক এটা ট্ৰিক দিম ন, এইটো তুমি চাই পেলাই আনসাৰ কৰি দিব পাৰিবা. ওকে, ঠিক আছে. তাতো অলপ ভিজুৱেলাইজেশ্যন লাগিব. ওকে, सो इट्स नॉट ए इजी टॉपिक, ओके, बट वी विल नॉट स्किप इट, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है. अरेंजमेंट है तो जो नंबर चाहे डायरेक्ट उठा के आगे लिख सकते हैं, ठीक है. 23 को उठा के आगे रख दो, यहाँ बाकी सब कॉपी हो जाएगा, ठीक है. शीला, पारी 46 72 अजय, रीजनिंग 23 तो चला गया, 23 मत लिख देना फिर से. 55 हो गया. नेक्स्ट स्टेप 2 की हम मुखी लगे अजय. सो अजय को उठा पे आने दी मुझे 23 अजय, ओके. शीला, पारी 46 72 रीजनिंग 55. ओके, शॉर्ट लिखिए मैं. और नेक्स्ट स्टेप 3 क्या चाहिए? नेक्स्ट अजय के बाद मुझे चाहिए होगा 55 नहीं 46, सॉरी 46 को उठा के यहाँ रख दो, ठीक है. जो चाहिए उसको उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है. 46 को उठा के यहाँ पे रख दो. 23 अजय, 46 ऑल, शीला, पारी 72 रीजनिंग 55 ऑल. नेक्स्ट स्टेप 4 ऑल स्पीड के करी आसो मैं, ठीक है. की उठाई आनिम मैं. नेक्स्ट मुझे लगे पारी के उठाई पे एफिने थी दी. सो 23 अजय, 46 पारी, ओके. शीला यार गुसी যাব. शीला 72 रीजनिंग 55 ऑल. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 पर मुझे की लगे 55 लगे. 55 उठा यार आनी दी, ओके. सो 23 अजय, 46 पारी 55 शीला हो जाए याते 72 एंड रीजनिंग एटा लास्ट गुसी गल, ठीक है. क्या उठाया नहीं मैं रीजनिंग के उठाए पे याद थी टीम, राइट. सो स्टेप 6 पे पहुंच गए हम. 23 अजय, 46 पारी 55 सॉरी रीजनिंग, ओके. 72 सॉरी शीला 72 हो गया. लास्ट पे क्या 72 को यहाँ पे रख देंगे, बस हमारा आउटपुट आ जाएगा. स्टेप 7 में वी आर गेटिंग द आउटपुट, द डिजायर्ड आउटपुट दैट वी वांट. अजय 46 पारी 55 रीजनिंग 72 शीला. आई होप इट इज क्लियर. ये था अरेंजमेंट से, ओके. एटू हो गल हमार अरेंजमेंट.
क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट शिफ्टिंग, चलो शिफ्टिंग करो। अच्छा क्वेश्चन ही आ गया, एक सेकंड, एट एक्स्ट्रा स्लाइड बहाई दिसो मैं, ओके वी नीड वन मोर स्लाइड, ओके एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है भाई, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, ओके ओके लेट्स डू इट। चलिए यही चीज को शिफ्टिंग में करें, ओके शिफ्टिंग कर लो हमें, ठीक है सर, ओके सेम चल रहा है, कॉम्बिनेशन वर्ड एंड नंबर, और जोड़े लिखीजिए, ओके इनपुट क्या था, इनपुट था मेरा शीला पारी 4672, ओके शीला पारी 4672। नेक्स्ट अजय 23 रीजनिंग, अजय 23 रीजनिंग एंड 55। क्लियर है, ये था इनपुट। आउटपुट क्या चाहिए मुझे, आउटपुट यार लिख लो, आउटपुट हमें चाहिए क्या चाहिए 23, देख लेता हूं 23 अजय 46 पारी, ओके 55 रीजनिंग 72 शीला। हो गया, चलिए शिफ्टिंग मेथड से करें, ओके यार एरिया में शिफ्टिंग कर आसो, ठीक है सर, ओके शिफ्टिंग बुझाइছিলো मैं की है, ओके स्टेप 1 शिफ्टिंग करते हैं। चलो पहले क्या आना चाहिए, पहले 23 आना चाहिए ना, तो 23 लास्ट पे लेके जाएंगे हम, इसको उठाकर पीछे लगा देंगे, ठीक है। सो शीला पारी 46 72 अजय 23 पीछे घुसी जाओ, सो रह जाओ रीजनिंग, ओके 55 एंड 23 आ गया। नेक्स्ट की लगे हमारा अजय, सो अजय को उठा ले जाओ लगे बेटा। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करेंगे, अजय को उठा के ले जाएंगे, ठीक है शीला पारी 46 72 अजय को उठा के लेके जाना पड़ेगा पीछे, यहाँ पे आ जाएगा रीजनिंग 55 23 अजय, हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 क्या चाहिए मुझे, 46 को उठा के लेके जाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। फिर से शीला पारी, यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है रीजनिंग 55 23 अजय एंड लास्ट वी हैव गॉट 46 भी आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, स्टेप 4 में आएगी पारी, पारी यहाँ पे है, पारी को उठा के पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया शीला 72 रीजनिंग 55 23 अजय 46 एरिया पारी पीछे रहेगा, ठीक है सर। एट एट एलिमेंट उठाए पहले पीछे लगाए था ताकि बाकी एलिमेंट्स भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो एलिमेंट जैसे शिफ्ट हो रहा है, आगे 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 शिफ्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 स्टेप पे क्या आएगा, कौन आएगा बताओ। देखो ये चार तो सॉर्टेड है, देखो सॉर्ट हो गया, बाकी हमें लाना है 55, अब 55 को उठा के पीछे रख देंगे, ठीक है। शीला एज इट इज 72 रीजनिंग 23 अजय राइट 46 पारी एंड देन 55 हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट रीजनिंग स्टेप 6 जाना पड़ेगा, रीजनिंग को उठा के पीछे ले जाओ, ठीक है। सो शीला 72 23 अजय 46 पारी 55 एंड रीजनिंग आ गया ये भी। नेक्स्ट बस 72 और शीला को शिफ्ट करना है, पहले 72 को लेके जाएंगे, ठीक है। स्टेप 7 में क्या हो रहा है, शीला आ गई 23 हो गया, अजय 46 पारी 55 रीजनिंग एंड लास्टली 72 आ गया। लास्ट स्टेप नंबर 8, इस पे कौन जाएगी पीछे, शीला चली जाएगी, ठीक है, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। ओके इजी हो ना, बहुत इजी हो, ठीक है सर। खाली एग्जाम अलग टाइम कन्ज्यूमिंग हो पारे, तार कारण मैं ट्रिक बुझाम नॉट टुडे टुमोरो, ठीक है। आज ही जस्ट बुझिब लगिছিলে कि ये अरेंजमेंट मेथड है कि, राइट अरेंजमेंट मेथड होता क्या है और शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। और मैं बोला भाई पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। जस्ट स्किप करी पाले ভাল टॉपिक आने पाले ভালকে পঢ়াইলো নো, ओके सब टॉपिक कवर अप करिम, धुनियाके कवर अप करिम, पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करी पाले, ओके। सो दिस इज हाउ योर मशीन इनपुट वर्क्स, ओके मशीन इनपुट आउटपुट वर्क्स, ठीक है। आई होप तुम बुझी गला, ठीक है। सो क्वेश्चन केनेका धৰণৰ है এতিয়া এটা क्वेश्चन কৰি দেখাম মই, ओके सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड केनेके ধৰণৰ क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग এটা रिविजन দি দিও, ঠিক আছে। मशीन इनपुट की হয় তোমার तीन ধৰণৰ टाइप्स থাকে मेनली, या फिर अल्फाबेट नंबर होगा, ठीक है, या फिर वर्ड्स होगा, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड नंबर हुआ। नेक्स्ट सॉरी नंबर्स तुम्हारा डी वो। सो दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ओके एक्सपेक्टेड है ये, मुझे पूरा फील हो रहा है कि ये आएगा,
APDCL एग्जाम तो पक्का आहिबो तो ओके, आई फील लाइक दैट, ठीक है। और मेरा इंस्टिंक्ट कभी जो बोलता है ना वो हो जाता है, ठीक है। नहीं हुआ तो अलग बात है, बट हो भी जाता है, ओके। सो व्हाट एवर आई फील इट हैपेंस, ঠিক আছে। চলো তাৰপিছত কি ক'লো আমি, দুই ধৰণৰ মেথড থাকে। দুই ধৰণৰ মেথড কি কি, এটা হৈ গ'ল আৰেঞ্জমেণ্ট, এটা হৈ গ'ল শিফটিং। আৰেঞ্জমেণ্ট হয় নে শিফটিং হয় কেনে গম পাম স্যাৰ? সো আমি এলিমেন্ট চাম। স্টার্টিং এলিমেন্ট ফিক্সড আছে, চোৱা সেকেন্ড এলিমেন্ট भी रिपीट हो रहा है, राइट। এটা লাইনতে আছে, এইফিনে কোডটো যোৱা নাই, সো দিস ইজ আৰেঞ্জমেণ্ট হল। নেক্সট হৈ গ'ল মোৰ শিফটিং মেথড। শিফটিং মেথডত কি হয়, তোমাৰ এটা এলিমেন্ট তুমি চাবা, তুমি কেতিয়াও এটা পজিশন নাপাবা। সো 25 ইয়াত আছে, নেক্সট ইয়াত গুচি গৈছে, নেক্সট ইয়াত, মানে পুরো ঘুরি আছে। Entirely he is roaming here and there, okay, until unless he is arranged in particular order, right? So this is shifting method, okay। আচ্ছা, arrangement এটা বস্তু বুঝাইছিল অটো অ্যারেঞ্জ বলি। অটো অ্যারেঞ্জ মানে সেইবোৰ নাম্বাৰ যে নিজে নিজে অ্যারেঞ্জ হৈ যায়, ঠিক আছে। যেনেকৈ ইয়াত চোৱা লাষ্টত 73 নিজে নিজে আহি গ'ল, ঠিক আছে। মোৰ আৰু এটা ষ্টেপ ল'ব লগা নাই, সো दैट आई हैव टू ब्रिंग 73 अगेन, ओके। जैसा है वैसे ये ऑटो अरेंज भी होता है, ঠিক আছে। এনেকুৱা হ'ব পাৰে মাজে মাজে নিজে অ্যারেঞ্জ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। তো তাৰে তুমি নেক্সট ষ্টেপ সেইটো ষ্টেপ কমি যাব তোমাৰ, ওকে ওকে, ঠিক আছে। আৰু মই কি হিন্ট দিলোঁ, অলৱেজ কুৱেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট ইনপুট চাম, তাৰপিছত আউটপুট চাম, আউটপুটত কি হৈ আছে তাৰপিছত আমি ষ্টেপ চাম, ঠিক আছে ওকে। নেক্সট বুজাইছোঁ কি ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে, ৰাইট। এইটো গুচাই দিওঁ মই, ওকে, বিকজ যোন ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ কৰা নাই ইহঁতে যদি PDF চাব তো ইহঁতে কনফিউজ হৈ যাব তোৰ এইটো কি লিখা আছে, ঠিক है ओके। चलो ये हो गया शिफ्टिंग, अरेंजमेंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 গ'লো वर्ड्स। কি কেই ধৰণৰ वर्ड्स টাইপ থাকিব, ভাৱেল কনসোনেন্ট থাকিব পাৰে, ডিকশনারি টাইপ থাকিব পাৰে, ओके। लेटर नंबर्स থাকিব পাৰে, रिवर्स लेटर থাকিব পাৰে, ओके। रिवर्स लेटर क्या, फिर उसको अरेंज किया, ऐसे टाइप का रह सकता है। मैं एग्जांपल লৈছো, এটা ইনপুট লৈছো, आई हैव टेकन वन इनपुट আৰু এই চাৰিটা ওয়েজত মই কৰি দেখাইছো আউটপুট কি কি আহিব, ओके, इन ऑल 4 वेज, ओके। आई हैव एक्सप्लेन, এটো বুজি গলা, राइट। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्लस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्लस नंबर। एक काम करूँ मैं ये गुसाई दियो, ओके, आई विल यूज सम अदर कलर, ओके, पिछत पूरा कंफ्यूजन हो जाबो, ओके। दिस इज कॉम्बिनेशन, ओके, क्या का वर्ड प्लस नंबर्स, ओके। এতিয়া ইয়াতো লাষ্টত তোমাৰ वर्ड আহি আছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে লাষ্টত নম্বৰ আহি গ'ল, ঠিক আছে। এই ইয়াতে তোমাৰ আৰু প্যাটার্ন বনে, ঠিক আছে। ইন দিস পার্টিকুলার থিং অলসো देयर आर अदर पैटर्न অলসো, ओके। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल क्विकली, ओके। আৰু এটা স্লাইড লাগিব আমাক, राइट, ओके। चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्लस नंबर्स, ठीक है। কম্বিনেশন লিখিলো গম পাই যাবা, ঠিক আছে। কম্বিনেশন কি হৈ যাব পাৰে চোৱা, बहुत ধৰণৰ থাকে कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में बोलूँ ना तो मतलब 13 से 14 टाइप के होते हैं, बट मेन क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। এটা हो पारे, वन थिंग इट कैन बी दैट फर्स्ट यूर राइटिंग नंबर्स एंड देन सेकेंडली यूर राइटिंग वर्ड्स, क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन में। सेकेंड टाइप क्या होगा, सेकेंड टाइप ये भी हो सकता है कि पहले वर्ड्स लिख रहे हो, आफ्टर दैट नंबर्स, ओके। नेक्स्ट थर्ड पैटर्न, ऑल्टरनेट वर्ड एंड नंबर, ये लिखियो पारी, ओके। नंबर्स एंड देन वर्ड्स एंड देन नंबर्स, एंड ऑल्टरनेट वर्ड एंड नंबर हो पारे, ठीक है। नेक्स्ट की हो जाओ पारे, नेक्स्ट तुम्हारे ही वर्ड कॉम्बिनेशन निचिना हो जाओ पारे, ठीक है। जो तुम्हारे या भीतर दुटा पार्ट থাকিব পাৰে, ओके। ইয়াৰো দুটা পাৰ্ট থাকিব পাৰে। অল্টাৰনেটিভ কি হ'ব পাৰে, सपोज आधा तुमार एसेंडिंग ऑर्डर लिखी दिलु और आधा तुमार डिसेंडिंग ऑर्डर लिखी दिलु, ओके। नेक्स्ट वर्ड और नंबर्स की हो पारे, नंबर्स हो पारे जे तुमार अच्छा नंबर्स तो लिख लिया ना, नंबर्स तो लिख लिया, ठीक है। ये नंबर्स का है, ठीक है। दिस इज फॉर नंबर्स, ओके। नंबर्स पे ये हो सकता है। वर्ड में क्या हो सकता है, पता लगा वॉवल्स पहले लिख दिया फिर कॉन्सोनेंट लिख दिया, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन माने बहुत कॉम्बिनेशन है, कारण मैं बेसी नकौ, ठीक है। तुम एने कन्फ्यूज हो जाबा, क्वेश्चंस कइले तुम गम पाई जाबा, ठीक है। सो जस्ट माइंडेड कि की मेथड यूज करें आमी ओनली शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट, ओके। दिस आर द टू मेथड्स व्हिच आर यूज्ड इन मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक, ओके। एंड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। और मैं এটা बहुत बढ़िया এটা मेथडও আনিম তোমার কারণে, সো দ্যাট ইউ ক্যান আনসার ডাইরেক্টলি, ঠিক है। पक्का बोला এটা ধুনিয়াকে এটা কোয়েশ্চন করব আমি, राइट। लेट अस डू वन क्वेश्चन, ठीक है। एटो এটা কোয়েশ্চন করিম আজি, ओके। एंड देन विल एंड द क्लास हियर, ठीक है।
বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অ'কে, মাথা কাম নকৰিব। চ' we will do this question together, okay, and after this we will end the class. কাইলৈ ধুনীয়াকৈ আৰু কুৱেশ্যনছ লৈ আহিম মই, অ'কে, গুড লেভেল কুৱেশ্যন, অ'কে, মানে এক্সাম লেভেল মানে SBI লেভেল কুৱেশ্যনছ আনিম, অ'কে। অবভিয়াছলি APDCL DMEত সেইবোৰ এক্সামত কেতিয়াও নাহিব, অ'কে, আই কেন গেৰাণ্টি দেট, বাট উই মাষ্ট বি প্ৰিপেয়াৰ্ড, অ'কে, বিকজ আমি জাষ্ট এইটো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, আমাৰ টাৰ্গেট হয় SSC অলছ' এণ্ড বেংক অলছ', ৰাইট। চ' চব একেলগে কৰি কৰি গৈ থাকিম আমি, ঠিক আছে। চলো লেটছ ডু দিছ নাও কুইকলি, ঠিক আছে, লেটছ সলভ দিছ টুগেদাৰ। আচ্ছা, চোৱা কেনেকৈ কুৱেশ্যন আহে, এনেকৈ আহে, ঠিক আছে। ইনপুট দিলে তোমাক, ৰাইট। চোৱা ইয়াতে কি হৈ আছে, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर, वर्ड्स एंड नंबर, वर्ड प्लस नंबर कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था ये होता है, ठीक है। चलो बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट देख लिया, हाँ भाई देख लिया, ठीक है। विंड पैकेट वैकेट पता नहीं क्या है, कुछ भी है। आउटपुट देखेंगे डायरेक्ट, आउटपुट कहने कौन पाम यार लिखी वो। सो स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप, मीन्स दिस इज द आउटपुट, ओके, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, 34, 19, 12, 7, अच्छा, इससे तो पता लगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे नंबर अरेंज हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर तुम्हारा नंबर अरेंज हो ऐसे, ओके, और ऑल्टरनेट हो ऐसे, ऑल्टरनेट माजो तुम्हारा वर्ड आई ऐसे, ओके। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये डिक्शनरी वे में लिखा हुआ है, देखो डिक्शनरी, ठीक है। सो वर्ड इज इन डिक्शनरी, अच्छा ये था नंबर्स, और वर्ड्स का क्या हो गया, डिक्शनरी फॉर्म पे हो रहा है, ये समझ में आ गया हमें, राइट। पहला क्लू हमें मिल गया आउटपुट में क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है भाई, मजा आ गया। चलो राइट, दिस द आउटपुट, समझ आया। अब हमें देखना है स्टेप, এতিয়া আমি স্টেপ চাম কি হৈ আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে 34 পৰা ৰিপিট হৈ আছে। সো কোনটো তোমাৰ মেথডত এটা নম্বৰ ৰিপিট হৈ থাকে, সো ইউ উইল সে স্যার 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 অ্যারেঞ্জমেন্ট মেথড। I would say absolutely correct, you have got the clue, now you can solve easily, okay। ডাইৰেক্ট সলভ কৰিব নাযাব, এবাৰ চোৱা যদি কিবা আৰু অপাৰেশ্যন একেলগে হৈ আছে নে নাই, ঠিক আছে। ইয়াতে মই চালো, ইয়াতে 34 আছে, 34 আগত আহিলে, ओके। তাৰপিছত বাকি সব কপি হৈছে নে, हाँ बाकी सब कॉपी है, मतलब वही चल रहा है, ठीक है। और এটা স্টেপ চাই লো, নেক্সট কি হ'ব, 34 পিছত মোক লাগিব কি, बैक লাগিব, राइट। सो बैक उठाए पहले आनी मैं, सो बैक आ ही गोली आटे 34 बैक आ गया, फिर कॉपी हो रहा है, फिर से सेम थिंग, हाँ जी हो रहा है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है जो हमने अभी अभी सीखा, और वही से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बस समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, ओके। अरेंजमेंट चल रहा है, सिंपल अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 चीज साथ में हो रहा है। এনেকাও কুৱেশ্যন পাম য'ত তোমাৰ দুটা তিনিটা বস্তু একেলগে হৈ আছে, ঠিক আছে। ধৰা 34 আৰু বেক পিছৰ পৰা শিফটিং হৈ আছে, আৰু ইয়াতে তোমাৰ अरेंजमेंट হৈ আছে। 34 আগত আনিলো, বেক পিছত লগাইলো, শিফটিং হৈ আছে আৰু अरेंजमेंट হৈ আছে, ओके। এনেকা কুৱেশ্যনো পাম, সেইবোৰ কৰিম, ओके। বাট টুডে ইজ বেসিক, সো বেসিক থাও আৰু ভাল লাগিব লাগে, ओके। এনেকা নহয় কি ভয় লাগি আছে কৰি পেলাই, নহয়, ভাল লাগিব লাগে, दैट्स इट, ओके, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे क्या पता लगा हमें, लास्ट पे कैसा अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है नंबर्स को, और बीच में वर्ड, लास्ट पे क्या आने वाला है, वर्ड, और स्टार्टिंग में नंबर, ये भी ध्यान देना, ठीक है। चलो हो गया। अब क्वेश्चन देखो कैसा आता है, सी दिस नाउ, देखो वहां पे कुछ और कोड था, ठीक है। इसी में अगर पूछता है स्टेप 3 में 4th एलिमेंट क्या है, तो हम बता देते 1 2 3 4 पैकेट, इजी, राइट। बट यहाँ देखो अब दूसरा दे दिया, दे हैव गिवन अ डिफरेंट इनपुट, ओके। इनपुट हैज चेंज, नाउ यू हैव टू फाइंड द आउटपुट बेस्ड ऑन दिस इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से लिख देता हूं मैं, 19 9 13, अबाउट को ए बी लिख देता हूँ शॉर्ट में, तारीफ को टी ए लिखता हूँ, 24, कॉल 29, इवन, ए टू आस है, ठीक है। दिस इज द इनपुट। स्टेप 1 क्या होगा, बोला है स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 तक जाना है, 4 स्टेप जाना है, ठीक है। स्टेप 1 की होगा, फर्स्ट बुक की लगी वो डांगोर नंबर लगी वो, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 29 है ना, 29 लिख दो, हो गया। बाकी सब कॉपी हो जाएगा, ठीक है, सब कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 9 13, अबाउट, तारीफ, 24, कॉल, इवन, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 की लगी वो मुख, द डिक्शनरी वर्ड, स्टार्टिंग डिक्शनरी वर्ड, इसमें सबसे छोटा वर्ड क्या है, ए हो जाएगा, ए, अबाउट सबसे आगे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 29, अबाउट, ठीक है। बाकी सब शिफ्ट, 9 13, अबाउट तो चला गया, ऐसे गोल कर लो, डाउट होगा तो, ठीक है। अबाउट चला गया, बचेगा तारीफ, 24, कॉल एंड इवन, हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में ये दो हो गए, स्टेप 3 में क्या आएगा, फिर से हमें नंबर चाहिए, बड़ा नंबर। नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है, 24 आ जाएगा, तो 29 ए बी, 24 आ गया, बचा कुछ है कॉपी कर दो, 9 13, तारीफ, कॉल, इवन, हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 4 में अभी हमें अल्फाबेट चाहिए, ठीक है, वर्ड चाहिए। वर्ड क्या आएगा, सी आएगा पहले, सी,
राइट. सो सी आ जाएगा. सो 29 AB 24 देन विल हैव कॉल. ठीक है, हो गया. बाकी सब कॉपी. 9 13 तारीफ एंड इवेंट. सो ये होगा स्टेप 4. सो इसका आंसर कहाँ दिख रहा है मुझे? 9 13 तारीफ इवेंट ये रहा. सो ये हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. समझ में आया? ओके. के की ढूंढो क्वेश्चन आया बुझी बोला पक्का इजी है, कर लोगे एग्जाम में आएगा तो, राइट. কিন্তু এক্সামত আমি এনেকৈ নকৰিম. ওকে, বিকজ ইমান সময় নাই আমাৰ কেনেকৈ. ঠিক আছে, আনটিল ইউ গিভিং আ মেইনছ এক্সাম. ওকে, তাত তোমাৰ বহুত ডেঞ্জাৰ ধৰণৰ আহিব, তেতিয়া তুমি এনেকুৱা কৰি লোৱা. ঠিক আছে, বিকজ তাত টাইমো থাকিব তোমাৰ লগত. ওকে, এণ্ড এইবোৰ কুৱেশ্যনটো এৰিবই নালাগে বিকজ আনচাৰ্ছ তোমাৰ কুৱেশ্যনতে আছে. ओके, सो यू शुड नॉट लीव दिस क्वेश्चंस. ओके, चलिए. बट अगर प्री जैसे एग्जाम में आ गया तो इसको सबसे पहले छोड़ देना है, देखते ही छोड़ देना है. ठीक है, करना ही नहीं है इसको. ओके, टाइम वेस्ट हो बात डी बोला. ठीक है, इसको छोड़ दो, सब क्वेश्चंस करो, बाद में टाइम मिले तो ही आके करना. ठीक है. अच्छा, एक टेक्निक बता देता हूँ. ठीक है, शॉर्ट पे एक टेक्निक बता देता हूँ. ठीक है, এটা शॉर्ट टेक्निक हो या सुनो की होगा स्वा. अगर ये सब मुझे नहीं करना, ठीक है, अगर मुझे ये सब नहीं करना तो क्या करेंगे? गड़बड़ हो गया. आई शुड नॉट हैव इरेज्ड. एक सेकंड देखता हूँ आएगा क्या वापस. नहीं आ रहा. चलो छोड़ दो कर ही लेते हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट 29 আহি যাব. ঠিক আছে, নেক্সট স্টেপত কি আহিব? अबाउट লিখিলো. নেক্সট স্টেপত কি আহি যাব? ঠিক আছে, জি হলে কাটি গৈ থাকা. নেক্সট স্টেপ কি হৈ যাব? ইয়াত अबाउट আহিব, নেক্সট 24 আহি যাব. 24 काट दो, 24 आ गया. ठीक है, अबाउट 24 तो आएगा ही. नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा तुम्हारा क्या आएगा? कॉल आएगा. कॉल को काट दो, कॉल आ गया. ठीक है, बचा कौन? ये 3 बचा. देखो ये सबको ना पीछे लाके रख दो. 9 13 तारीफ इवन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व. ओके, बट ऐसे हम नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा रहता है. ठीक है, এটা ধুনীয়া এটা মেথড আছে, সেইটো মই তোমাক কাইলৈ বুজাই আছো. ঠিক আছে, এইটো আনসাৰ কিয় আহি আছে ন? বিকজ ইয়াতে অটো অৰেঞ্জ হোৱা নাই. ऑटो अरेंज होने की तुम्हारे स्टेप्स कमी जाए. मैं कोई ऑटो अरेंज होने से स्टेप्स कम हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऑटो अरेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, तो ये भी कल समझाऊंगा. ठीक है, कहाँ पे कैसे ऑटो अरेंज होता है नॉट. ओके, फॉर टुडे जस्ट रिमेंबर क्या होता है अरेंजमेंट मेथड, शिफ्टिंग मेथड, और कैसे पता लगाए कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है. ठीक है, अच्छा बाकी तो यार लिख ही दूँ मैं, बिकॉज दिस पीपीटी विल बी फॉरवर्डेड टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो वो लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है ये, कैसे कहाँ से आ गया आंसर डायरेक्टली. ठीक है, सो अच्छा 13 AB TA कॉल इवन हो गया. नेक्स्ट AB आ गया तो यहाँ पे हो गया 9 13 TA कॉल इवन. नेक्स्ट 24 आ गया, राइट. अच्छा 24 नहीं लिखा गया, नहीं लिखा ना. AB TA यहाँ पे 24 आएगा. ठीक है, 24. ओके, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तारीख. ठीक है, ओके. अबाउट आ गया तो यहाँ पे 9 13 तारीफ 24 कॉल इवन आ गया. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम 24 को वहां लेके जाएंगे तो बच्चे कुछ कॉपी हो जाएंगे. 13 TA कॉल इवन, राइट. अब नेक्स्ट किसको ले जाएंगे? कॉल को लेके जाएंगे, तो बच्चा कुचा जो भी है वो ये बनेगा. ठीक है, तो स्टेप 4 इज दिस. सो दिस विल बी माई आंसर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस. if step 2 of an input is this, okay, which of the following step will be the last step? आप देखो ये है स्टेप 2. स्टेप नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा बड़े से लिख देता हूँ यहाँ पे. स्टेप नंबर 2 की दिया है. ओके, की दिया है. सो हमारा दिया है 37 डेस्क, ओके, 34 गार्डन, 5 फादर, विक्ट्री 17. ओके, ये है. ओके, स्टेप 3 कर लो. ठीक है, स्टेप 3 क्या हो जाएगा? देखो ये सॉर्टेड है. ठीक है, बस इसको सॉर्टेड करना है ना. 17 आ जाएगा नेक्स्ट. ठीक है, सो 37 डेस्क, 34 गार्डन, 17 5 फादर, विक्ट्री. अच्छा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा. ठीक है, क्या हो रहा है देखो. 37 डेस्क 34 इज सॉर्टेड. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जी और एफ पहले आएगा ना. एफ जी फादर को लाना पड़ेगा पहले. ठीक है, 34 के बाद फादर आएगा. ओके, गार्डन शिफ्ट, 5 शिफ्ट, विक्ट्री शिफ्ट और 17 शिफ्ट. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है? ये 4 चीज एज इट इज आ जाएंगे. डेस्क, 34
फादर, नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा नंबर 17, 17 आ गया, गार्डन 5, विक्ट्री हुआ। अब देखो क्या आएगा नेक्स्ट, 17 आ गया, नेक्स्ट तो हमें गार्डन आना चाहिए ना, गार्डन ऑलरेडी आ रहा है, देखो ऑटो करेक्ट हो गया, ऑटो अरेंज हो चुका है, राइट। खाली हमें क्या शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट करना है, ओनली दिस आई हैव टू शिफ्ट, ठीक है। अच्छा इसको भी शिफ्ट नहीं करना ना, हो तो गया, ठीक है। ऑटो अरेंज में देखो 4 स्टेप्स स्किप हो गए, ओके। सी बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज 17 हैज कम हियर, नाउ गार्डन 5 विक इज ऑलरेडी सॉर्टेड आउट, राइट। सो स्टेप 4 विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। अब देखो ये ऑटो अरेंज होने की वजह से ना हमारे बाकी केटा स्टेप्स कैंसिल हो गए, ओके। बाकी केटा स्टेप्स कोई नालागे, डायरेक्ट मशीने जिमान होइसे কৰি পেলাই আমাক দি থৈ দিছে, ओके। কৈছে ঠিক আছে স্টেপ টু এইটো হয় ন, ঠিক আছে মই কৰি আছো ফটকে চালে, আচ্ছা দুটা স্টেপছতে আনসাৰ আহি আছে, ঠিক है। सो हाउ मेनी स्टेप्स मोर रिक्वायर्ड, যদি क्वेश्चन সুধিলে হয়, सो 2 मोर स्टेप्स বুলি দিলা হয়, ओके। आउट हियर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप, सो स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप, ओके। और ऐसा क्यों हुआ, देखो भले ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, बट 4 स्टेप में खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 एलिमेंट ऑटो अरेंज हो गए, ठीक है, ऑटोमेटिकली निजर जगह रही गई छोटे, ठीक है सर। सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट स्टेप 4 विल बी माय लास्ट स्टेप, ओके। और जनरली सो आउट हिंट भी पाया सर, ठीक है सर। क्या हिंट मिल रहा है इन अ क्वेश्चन, ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर दे गिव यू सम अदर इनपुट एंड देन दे आस्क यू टू फाइंड द आउटपुट, ओके। इन दैट केसेस नो, मोस्ट केसेस इट हैपेंस दैट देयर आर मेनी एलिमेंट्स व्हिच गेट्स ऑटो अरेंज, ठीक है। लास्ट का 5-6 एलिमेंट ऑटो अरेंज हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट थिंक दैट अरे इतना डेंजर है, छोड़ देता हूँ, नहीं करोगे ना तब देखो 2 स्टेप में हो गया ना, कितना टाइम लगेगा ये करने में, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी कर लोगे, ठीक है। अभी तो तुम सीख ही रहे हो, फिर भी तुम अगर आंसर दे रहे हो तो तुम सोचो प्रैक्टिस करोगे तो और क्या कर पाओगे, राइट है, ओके। लेट्स गो टू दिस नाउ, ठीक है। सेम क्वेश्चन का है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द लास्ट स्टेप ऑफ एन इनपुट इज दिस, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द इनपुट। अच्छा लास्ट स्टेप ऑफ इनपुट मतलब आउटपुट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पे अगर हमें ये मिला है, लास्ट पे हमें जो A2 पालो, राइट। सो यार की बोले विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द इनपुट, इनपुट क्या होगा, उल्टा जाना है, ठीक है। देखो आप जब भी उल्टा जाने की बात है तो डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइन मार देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कितना ऑटो अरेंज हो चुका है, मैंने कहा हो पा रहा है कि 3टा ऑटो अरेंज हो गए, ओके। सो आई विल नॉट कंसिडर दिस, आई विल जस्ट कंसिडर दिस एलिमेंट्स टू बी शिफ्टेड, राइट। सो আমি কব নোৱাৰো কি কোড কি হৈ আছে, ওকে। जनरली उल्टा যাব কলে डायरेक्टली आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन until and unless they have also specified some clue, right। যদি ইয়াতে দিলে হয় कि they would have given that what will be the input if at the input numbers comes together and word comes together in ascending order, तब हम बोल सकते हैं हाँ अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमें क्लू दे दिया है, ठीक है। एटिया इनपुट और की होगा हमें तो ना जानू, राइट। ऐसा हो सकता था कि इनपुट में ये कॉस्ट 32 प्रोजेक्ट, राइट, ओवर 41 28 कुछ भी हो सकता है। अब इसको अरेंज किया, लास्ट पे क्या आ रहा है मुझे वही देखना है, लास्ट पे तो ये मतलब क्या है, दिस इज कमिंग एट लास्ट, राइट। अब इनपुट में क्या था मुझे तो नहीं पता, एंड आई कैन नॉट से, सो दैट आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, राइट। सो ठीक আছে বাৰু, এতিয়া চোৱা আৰু ভাল লেভেল অফ কুৱেশ্যন আছে, ইন্ট্ৰডিউচিং টেষ্টমেট, ওকে। এইটো এটা তোমাৰ নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে, ওকে। ইয়াতে তুমি সব টেষ্ট পাই যাবা, ঠিক আছে। অলৰেডি মই ক'লো ভিডিঅ'ৰ আগতে, ওকে। সো ইউ কেন টেক দিছ, ওকে। বাকী ক'ৰ পৰা মক টেষ্ট কিনিব নালাগে, এইটো লোৱা, এইটো সাফিচিয়েণ্ট, মোৰ দেন এনাফ। আৰু ইয়াত যদি তুমি কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰি আছা, मतलब मैं बोल दूंगा मतलब तुम खतरनाक हो, ठीक है। सो यू कैन गो एंड गेट दिस, ओके। सो टुमारो विल डू समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक बार आइडिया दे देता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ। तो इनपुट देखा, जो भी दिया है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या है, देखो पहले नंबर्स आ गए साथ में। अच्छा नंबर्स भी देखो कुछ भी हो रहा है, 88 79 96 94 63, ना असेंडिंग हो रहा है ना डिसेंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देखो एवरी क्रिएट लीडर, कुछ भी हो रहा है, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। सो এইবোৰ আমি কালি কৰিম, অলপ ধৈৰ্য থোৱা, राइट, पेशेंस रखो, कल भी यही चलेगा, ठीक है। आई डोंट माइंड इफ यू आर नॉट डूइंग माय क्लास, बट फॉर सम स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लिटरली क्रैक द एग्जाम, राइट, दे हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। कुछ छोड़ना नहीं है, ओके। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई एम कीपिंग वन मोर क्लास टुमारो, ओके, वेयर वी विल डिस्कस 3 to 4 क्वेश्चंस, ऐसा लेवल का, अच्छा लेवल का, दैट्स इट। उसके बाद इनपुट आउटपुट खत्म, ठीक है। मेन था द कॉन्सेप्ट, ओके, विच आई हैव गिवन यू टुडे। ये रहा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को ध्यान देना है, इसी से आंसर सॉल्व होंगे, ठीक है। दिस आर द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके।
That's it. So okay my dear aspirants, ভাল লাগিলে জয়েন কৰি তোমালোকৰ, right? So premier session আছিলে, still তোমালোক আছিলা, right? And you were also answering, so I'm very happy. Okay, this shows how much effort you are giving. ठीक है? So আজি class অলপ জলদি এৰিছো. Okay, so I'm leaving 5 minutes earlier. Generally I never leave that. Okay, I take 1 hour dot 1 hour हमेशा लेता हूँ या फिर 5 मिनट ज़्यादा. But today I'm leaving. Okay, because थोड़ा heavy topic है तो दिमाग no इतना नहीं ले पाएगा. So I'm just stopping it here. Okay, ৰিভাইজ কৰা ইয়াক আকৌ. ওকে, আৰু নিজে আৰেঞ্জ কৰি চাবা, নিজে এটা দুটা ৱৰ্ডছ লিখিবা, তাক ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰা. ওকে, শিফটিং দিও কৰা, আৰেঞ্জমেণ্ট মেথড দিও কৰা, এটা প্ৰেক্টিছ কৰি লোৱা. তাৰপিছত কালি মই এটা ট্ৰিক বুজাম, ঠিক আছে? আই উইল টেল ইউ আ ট্ৰিক হাউ টু সলভ দিছ কুৱেশ্যনছ কুইকলি. ওকে, জলদি জলদি কেনেকৈ এইবোৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম, আই উইল টেল ইউ টুমৰো. চ' থেংক ইউ অল, থেংক ইউ ফৰ জইনিং. কিপ ষ্টাডিং, ষ্টে মোটিভেটেড. ওকে, চ' আই উইল সি ইউ টুমৰো এট দ্য সেম সেশন. ওকে, ইন দ্য সেম টপিক এণ্ড ক্লাছ 2. ঠিক আছে, চলো টাটা, টেক কেয়ার.